जय जगन्नाथ सांगमाने ଶୀତ ଶୀତ ପାଗରେ ଆଜି ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜାଟେ ବନେଇଲି। ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା କାହାର ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଛୋଟ ଆଶାଟିଏ ରଖିଲି। ତମେ ଭଜା ପାଇଁ ବନ୍ଧାକୋବି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ 2 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା, ଜିରା, ପିଆଜ ଫୁଟଣ ଦେଲି। ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁକୁ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟିଦେଲି। ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ତାପରେ ଲୁଣ 2 ଚାମଚ, हलदी गुंड 1 चामच, गरम मसला 1 चामच, लंका गुंड 1 चामच पकईकी टमाटो गुंड पकईकी घाटी सिझापी घोड़े देली। घोड़े घाटी घाटला देखो ए भजा आमर पूरा बहुत भल भाव रेडी हो जाए। मस्त भी देखा रुटी सहित खाई बहुत बढ़िया लगे। रेसिपी केमी लगे कमेंट कर सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिए नहीं।